हाय हेलो सानाम यूट्यूबर गाते को जाल को मिटन वीडियो रे सेटन तबना इंगे सुदीप आर अपन सुदीप ऑफिशियल ब्लॉग गाते को तेहिन दो नोंकान हार खबर नि बड़ा चबना ओका दो होला मंदिर खुना फेसबुक रे वायरल कान है गाते को नोंका खबर के तेहिन नि अगु का तबना आर ने खबर दो आले ना खरिया ना पटल डांगा से बांग गोसाईग्राम माझारे का ताला रे ने गोसाईग्राम खय पटल डांगा चला डहार रे ओका ढाला डहार ते चला कते लिंगा साइड 2 मिनट गान तालाम ᱧᱚᱜ कते ओंडे गे मिटन नीम दारी मेना ना नीम दारी खन गे अड़ी हाहाड़ा घटना घटा करना जो बन नाम का से यूट्यूब रे बन किछु जगह बन नेलना से फेसबुक रे किछु बन वायरल करना गाती को निया खबर के थिन अगु ते हेक कान इन हम फेसबुक रे नेल कते बन पति कान गाती को इन फेस टू फेस सेन कते नेल गुगे तक सरी गे घटना तो सरी कान गे आर देला बन मी बारे घटना ओना देखा बना से फोटो चिन देखा बना इन सेन लेना आर गाती को नि वीडियो कुसी खान लाइक कमेंट एंड शेयर तबन पे बढ़ती के शेयर तबन चदा से दिसम हर जाति को ने को खबर मन नेल बड़ा गया अड़ी कम हुआ मेनखान नूंकान खबर पहल बन नेल जो को निश्चित को बन उदो को बन देला बन से खय दो अन्ते हनते दो आले बड़ा मिना नते दो ने अन्ते दो चला तो आर आले आतु रे खय आतु उडुंग कना ओने डहार हो एतरा डहार इदा आले आतु सना डहार कना हो अंका तले डहार गाइस ये बड़ी अवस्था रे मिना ओंडा खय हाने हाने दुकान मिटन मिना ओंडा खय दो चे मेना आर ऐसे उडुंग ना नित दो गाती को बड़ा दाड़ी करपन जनी थांबेल नेल कते इन उपातिन चला कना सरी गाती को नोंका आले ना खरे नोंका अवस्था हुई कना कदा नीम दाड़ी खना हो तड़ी जरो कना सरी कथा से नासी कथा करा फेसबुक मा नेल कते किन बुझाव के आर ओना नेल कते कि बन पति कान ते किन उडुंग ना इन फाइनली ओना नेल गे सरी गे से नासी कना कथा नीम दाड़ी खन तड़ी जरो कना मेनते आर देला बन जते को नेला आर गाइस निया दो आले गौरीडांगा खना का डहा आतु बोलो गौरीडांगा आतु कल दुकान बड़ा ओंडे कना और ओंडा गाते ओनी को नेल दोन पे चेल का हालात नि दारू उन मारान थे कना ओंका गुड़दौ कना अडी खतरनाक नेलो कना नेल मा उन मारान दारी कना ओय नेल दरे कना ओन पटुप कना ओंडे खन मारान दारी कना नि पटुप कना चिकाते न हो बाले में दारी कना किंतु तला डहार पटुप कन थे तला डहार nyuru kan थे ना चलो बन तला का ला काई बन गाइस नो पे नेले kan ने दो गौरीडांगा आतु रिया ने दो हाई स्कूल कना होय आने दो प्राइमरी स्कूल कने आडे पसरन गिदरा दो नहे को पढ़ा आर नते ना डांगा दो नते रे मेना गाती को निया तो दो गौरीडांगा रे हड़ा तो कना फाइनली गाती को ना जगह तिए कदा मेनखान ओका सठिक जगह ओकाटे कना ना दो बई नेल का देखी चलाल में चला लगल लगे नेल दे आर न्यूम हो प्राय न्यूम ना ऐसे तिंगु का नेला ओकाना खरे को घटना घटा कना दो हड़म बई के को देखी नेले को ओकाना खर को घटा चिदा ना घटना आ नते रे से हानते रे नीम दारी मिटन ना गे हाने बन नेल जाम दाने स्कार के ना कना से पे चेत करा को ना कान गे होय उन नेले कना ना कान गे ना दो हा देखी उनको चलाव कना बार हड़ नेल जामे कना अरे इन चला कना होय नेल कना चलो नेल का गे नते हाने को नेला हाने सेरे घटना कान गे ने तळी जरो राने अंका घटना सरिया कान गया आ नोडे तड़ी बिना तड़ी जरो प्रवाह बन नेलदा तड़ी कान गया गाइस अपकर शब्द है देखिए हे एखन मालटा उकुबे ओटा तोलना कम लगता है सत्य सत्य ये दिछि जे पावर गैस हाने बुन नेल सरे कना ने घटना तो आर गामला देखा को नारे बाल गामला कते बार गामला कते सारा दिन रे निंदा मी गामला दिन मी गामला बार गामला कते जरो कना हाने बुन नेलदा तो अरे आइमा तो जरो कना तो सरे घटना कान गया को बुन नेल का फेसबुक ना सरे घटना कान गया ना दो रात के रास्ते জমি কাগজ আছে জমি খাজনা দেয় জমিটা ওর সকাল বেলায় মেলা কত করে পড়ছে আর সারা থাকলে পরে হাফ গামলা হবে হাফ গামলা না এটা ওইদিকে পড়ছে তো মনে হচ্ছে না বাইরে পড়ে ওটা ছিটকে পড়ছে কেন এক জায়গাতে তো পড়ছে না এই নিচে চিঙে চিঙে গাছটা ভিজেছিল আমি রাতে 3টার সময় এসে বসে আছি আমাকে নিতেই দিল না মারা দেয় এই যে ওই থেকে পড়ছে যে কে নিতে দিল আমি তেল পুড়িয়ে আসছি তুমি বুঝতে পারছো না বারবার করে হ্যাঁ ঠিকই আছে আমাকে হ্যাঁ কিছু হলে আমাকে ফোন করবা হ্যাঁ যা হচ্ছে হোক ঠিক আছে সাহেবরা আসবে দেখুন দেখতে আসবে সাহেবরা দেখতে আসবে ভালো কইছে
আপাতত গাছের দিয়ে গড়ছে এই যে সব প্রজাপতি বসছে, তারপরে মিষ্টি জিনিসটা মিষ্টি তো মিষ্টি আছে। মিষ্টি না থাকলে বসবে না। আচ্ছা, এই গাছটা থেকে আগে কি জোনাকি পোকা লাগতো? জোনাকি পোকা আমি বহুত দিন থেকে আছে, এতটুকু থেকে আমি দেখতে দেখতে মানুষ করলাম। জোনাকি পোকা আমি দেখতে পাইনি। যাই হোক, এখান দিয়ে তো রাস্তা মগে দিয়ে যাবো, আমাকে যাই ঢাল খেয়ে তোকে নিতে বলছি। তুমি আমাকে ফোন করলে না সঙ্গে সঙ্গে? কে কে বুঝলো এটা তোমাকে? এই গাছপালায় গাছপালা বলতে ভালো বলবো নাকি? তো বুঝে ঢাল, আমি বুঝি ঢালবো না, এতটুকু সারা রাত জগে আছে, তুই নিয়ে গেলে এক ঘটি কে নিয়েছে? ওই নিয়ে গেছে। তুমি একটুকুনো দিবা না? আমি বুঝি তুই নিয়ে গেলি না জানতে, কালকে রাতে পুলিশ এসেছিল, কথা বলেছি, কাউকে এখানে করতে হবে না, আর তুই এরকম করে আমাকে ঝাড়ি মারছিস। আরে দেখ এই মোবাইলে পড়ে যাবে, মোবাইলে পড়ে যাবে। এই জিনিসটার মালিক করবো না। না, তা আমি বলছি তুই আমাকে গরম দেখাচ্ছিস রে, তো সারা রাত জগিয়ে আমি সারা মোমবাতি আগুন কে জ্বালালো? আগুন কে জাগাল ছিল? দেখিনি কে কে ছিল। কোনো আগুন টাগুন কিছু জ্বলতে দিবা না। আগুন টাগুন কিছু জ্বলতে দিবা না তুমি। ঠিক আছে, আমি থাকাকালীন তো জ্বলতে দেবো না। আরে দেখ এই মোবাইলে পড়ে যাবে, মোবাইলে পড়ে যাবে। এই জিনিসটার মালিক করবো না। না, তা আমি বলছি তুই আমাকে গরম দেখাচ্ছিস রে, তো সারা রাত জগিয়ে আমি সারা মোমবাতি আগুন কে জ্বালালো? আগুন কে জাগাল ছিল? দেখিনি কে কে ছিল। কোনো আগুন টাগুন কিছু জ্বলতে দিবা না। আগুন টাগুন কিছু জ্বলতে দিবা না তুমি। ঠিক আছে, আমি থাকাকালীন তো জ্বলতে দেবো না। আরে দেখ এই মোবাইলে পড়ে যাবে, মোবাইলে পড়ে যাবে। এই জিনিসটার মালিক করবো না। না, তা আমি বলছি তুই আমাকে গরম দেখাচ্ছিস রে, তো সারা রাত জগিয়ে আমি সারা মোমবাতি আগুন কে জ্বালালো? আগুন কে জাগাল ছিল? দেখিনি কে কে ছিল। কোনো আগুন টাগুন কিছু জ্বলতে দিবা না। আগুন টাগুন কিছু জ্বলতে দিবা না তুমি। ঠিক আছে, আমি থাকাকালীন তো জ্বলতে দেবো না।